أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مولانا الإمام الجواد عليه السلام: إن لكل شيء ربيعا وربيع القرآن هو شهر رمضان. گاجی شلا بهار جيوت بهار قرآن پو شهر رمضان. امام جواد علیہ السلام فقبے دے رنجن کسل پو نظم سے تمام متی کرگل مومنین مومنات خاص کر جوان کلا گزارش بت کہ سبیل میڈیا سبیل قرآن اس کوئز کمپٹیشن شخصیت ماہ مبارک رمضان یانو دی پروگرام پہ انو سوس شرکت بسنا بہت ہی بہترین پروگرام قرآن ہر روز قرآنی بارہ چک چھان چک جا و دون یمبو قرآنی ترجموں سان یمبو قراءت بجا و دینوک سوس شرکت بسنا 5 لاکھ پکوں اس انعام شخصیت دی کوئز پیانوک شرکت بخن کن لا دی کوئز پو قسم نسیت دو انشاءاللہ تعالی خود اس وضاحت نیم بو بیان باید پین لہذا متی جوانان کن خاص کر اسٹوڈنٹ کن کی یتالا متی معاشریانوک مجالس نا محافل کنی قرآنی محفل کنی اندوک سے قرآرات باید پی یتالا وقت گوامت یتس دی کوئز کمپٹیشن پینو شرکت بس انشاءاللہ دی نفیس انعامات کنی شتیانو نا ینتا سنگ مستفید گویک و امیدیت کے یتنگ گریتنا دی سکت پو یتنگ سولت چھرنا انشاءاللہ دیکھ یتس عمل بک و سبیل میڈیا سبیل قرآنی دی پروگرام پینو کوئز کمپٹیشن پینو سغت شرکت بشک انشاءاللہ دنیا و آخرت نسکوی فرس نتالا مفید ثابت گوایت پین قرآنی بہار پو ماہ مبارک رمضان دی ماہ مبارک پینوک اگر نتالا رگمویک نتسنین لا نور چک نتسنین لا اگر شر چگتنا دو دی قرآنی تلاوت گوایت پو ان و غنی رسنین پولا زنگ انسیتنا دی قرآنی تلاوت پوس نتسنین کن لا یچت پین و دون دی ماہ مبارک پینو خدای رحمت نا برکت نا مغفرت پو غنی رنگ لا شامل حال گوایت پین انشاءاللہ سغس توجہ نیم بو دی پروگرام پینو دی کوئز کمپٹیشن پینو شرکت بسے ثواب دارین حاصل بچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.